Amchogo khajani takta boksong dongotibo. Sing tini phai sopajak haike baje dongoti bin phaising te sing je phai sopajak okte MP election na thangoi tongo. Tangi hingke tabo je saimano sing busuk jora je boba grana hamjago hine je kok sanai rok or busuk jora phang mampli nugui manai haike je boba grana busuk hamjak tong haike ba sabono buri kuplai khenai amon ti thaisani kok salainai je mansan ro phunungnai o kamini mungkha Bishnu Deborma kami haike ba je mo mono develop khobjago district ke ba dolai sub division ko long trai bili norno baiborn phaisa riksa Nok ni thayo ni nok biang goro Bishnu Dev na para o paran tam Bishnu Dev na para ke tau bor thanai no bosera dong ni khusul thangna ke je satpor tusi nok mani busu sala mo bai bini nogo ayang no sing bini ganan bini nok ba sin nok no gana ta ko emne bo bai nok da malai no ang tabu ta mi sana bo ba nok da malaya bong ka to phunga ke no biang thang tong si to si ata hapan bini kami orana ke bai ko sudan thani ba thanga ka ro ta bo da ni nok no sikang mala nyai ke bai tabu ko je MP election ka purna na to heda norgori na heda e sabro pheto to ha ka ba sabno to kisa da nor sabno to ka ba sa jang na ni ji ni bor to ka ba hamota man sabno kisa da man ni je boro bote tam buba garna da boba gara ta ab ko ni ji ni bor jadi ba bo gung ba jadi ba bo ba ke man bon to kisa da na ngab to ni ji ni sing ka ba bai ni जोंबो बनि बर' बाय संजोबै थांमानाय जागौ के bai ni mo सबिता Deborma देबमा hinke sing oro tako khorsai malaka haike ba je or satpor tusni kamini lukur nang na haike ba o kamini bor nang na ke bobai thesani kok salainai cameraman ko ne trik ta basa phainan bagai hinke dara nin mungtam sar ane mungkha Joydev Deborma hinke tabu je o lama rok sing phainu ke je lama belai na hamya haike ichilin doma kakang muka tamo sarkar facility boma haimane tong emne khai to lama to nang hinto saitongo ta khonong ya khuta ta khoni ke kota na hinke oje o lama omo haike choli tongmani ba o lama omo haike kakang mon koi bosor ka omo to lama to je cholene pore to khlai jagi amti mano kakagno ke tabu je omo haike lama ro mane kakang muka ke tirong ko bomo haike hamda tei to mankha tei to emne khai to kahamno tei kisa iron kamangta emne sarkar no gota mangha sarkar to nok mangkha o kamini mungtam sar Bishnu Deborma kami mo mane 48 konsar photo gana ke tabu je buskango lok sabha haike MP election na thangi tongo aida ke num ka sabure na da saboro phito haike sabno to khisa jagna emne to tabuk sung to ipramo thana ngo CPM sarkar 25 বছর চাউই থাকা গেতে মানে তাবু বিজেপি সরকার ngo 6 বছর হাকে বা যে 10 বছর মিয়াদ খাজাকে বড় ngo চাউই দङ গে যে বমা হাই হামকরেং খা CPM সরকার দং পুরো হাকে বা যে তাবু বিজেপি হাপাং তাম হামকরে কি বমা হাই বিসি খেলাই মুতো হামকরে বিসিngo CPM to sinoro mungsapano khaya emne khai to tabuk o sarkar phaimani pore tei to mangkasa nogro bo mankha sini kamio motamoti manbai kha emne sini lama simina problem kota kisa sana tha lama simini kisa problem tido ba nogro kha motamoti man kam betana takhuni nemo Joydev Deborma o kamin mute Bishnu Deborma kami harpor tusni nok lama ro ompoma hai ke ba je or lama ro ichole borjak pana hai pano phia ba joto ichole no kak pai ja baksa borke sawo je omo hai neta onko neta peta angkai je lamar kaham khayo nok ro dala baki tango hini phia ba tini sarpor tusin lama ka omo hai condition no tongjago belai no naidi wan ma singja tei khermo singja bo hini mano omo hai lama ro gari ro phaiki gari ro like la omo hai condition no tongo tangi hige lama ro asa hanta ya phia ba icholin dama bo icholin kaku muka omo hai phia ba tini baksa borok sai tongo baksa borok je omo haike kok tisai sai tongo je tini sarpor tusno nok lama ka hamungkha phiaba tini dalan paki tangkha hini phiaba tini jung omo hai phainu phika je lama rok belai na hamya belai onkoya hai ko je or kami lukuro bo thaise thani kok salai nai tongni norok nok paya sak phunung nai hinke singoro phai sopai ke hai ke ba je Bishnu Deborma kami hai ke ba je sarpor tusni kami hini mano phiaba or phainu phika je jung nok rase khantai ya hai ke ba je or lukuro bo ma ke tonglai tongja hai ke ba je taklai te onko
ताकालाय जे एमपी इलेक्शन फाइटों है के बा जे बुस्केन मासो फाइटों है के बा साबन बुरि ने है साबन सादा आबन तीन थाइसे थाइनै कक सालायनाय नाय तुंदि नरन जों जे मानसा बर कक सालायनाय बायने मुंता सार ममता देबरमा के ताबुकु जे अमा के नगर किसिं मिसिखौ नैतो के नगर खामादा मांखा nok to mang khai pano sung o doang kisa bai sung khamata kre asuk ti saka ni je mama ni sung ti saka माने थाना थाय जे सरकार जे रां माना अबाय ति सेका फियाबा माने आसे निजे रांसि खायमेन बागा मा खायगि तंजाव तं ताना aw के जे और जों खाय नो के जे लामा रो वासो माने इछोलिन बाना लामा रो किसा इछोलिन कागदा गम खाय लामा रो बम हाबसो हामै lama no naidi onek balo kha sung o lama ni bagai mane request khaija tai lama ni bagai jung kagos rogo jomari ja hepono lama rok jung tak phono maya kho jung beleke no kosto ngo bo himna ni bagai gari rok bo habia engke sung himi bo somai somai o mairum rok rui phaina nango sini tang ko mu portu de bo ma sini mama bo borok obun bagai onek bar bar thangai request rok khaija ta khono jung lama rok le maya ko epore tui to mangkhasung दिमाग खाना के मेन के ताबो Ke लामा का karen ani nogo nai di dotun jaga no karen rikha kunto ani nogo rile rikha box hepono ani nogo line box sa jage ni bagai ang karen maya ko abun bagai तांगै लांगो लाइन के बक्स हे दिया rang abo box apuru ang ani ama hamia ni nogo thangka borok phaika proke borok meter box kaya ko ni saka olo rena hini tai rili ang ang bo thanga ada rok jomari jak ko karen office ho engke olo rena himani tak khono riya ko ano karen ताबो मेन घर लामा हे के कारण वामा खैताना karen to thongo karen joto ni aro no tongo ani aro नियो कृताना ani aro kere engke lama ni bagai sung kisa osubida no joto dige engke abo nota के ताबो जे बस कांगो एमपी इलेक्शन फाइटो हे के लोकसभा साइमान नाले के और karen to thongo karen joto ni aro no tongo नियो कृताना ani aro kere engke lama ni bagai sung kisa osubida no joto dige engke abo nota के ताबो जे बस कांगो एमपी इलेक्शन फाइटो हे के लोकसभा साइमान नाले के और साबनो तो के जादा हे के साबनो बुरिने सारे luk soba ni लोकसभा chung to sini borong no na musung go sung luk oi no borong no na सिनि बर माल सब सारे सिनि बर बते अंगा सीपीएम नि उंगैबो राजेन्द्र रियां दंगो बा तिप्रा मथानि उंगैबो तिप्रा मथा बीजेपी ति उंगैबो कायसा सिनि नंको मानपुरबो तिप्रा आसना महारानी कृति सिंह देवर माथंगो सिनि बर तो महारानी कृति सिंह बो सिनि बर इंकाय माने जे राजेन्द्र रियां बो सिनि बर साबनो रिनाय je sini buba na ni logi sob somai basa nai kaham ke tong nai bono no chengri nai सारा थांगा बुबा गराना लगी जे दंग बनो रिनाम हैनाले ते साना था महारानी कृति सिंह देवर माना हिन माना abo to asuk ang nai di ang asuk mane aing rogo bisi thang jagya abo asuk sichu gya tokhono ani je bukha kamani ang abo no nong no saka asung के महारानी कृति सिंह देवर अनुका फेस टू फेस nuna luk ja hebono asu ang mane bumun rok porina ringang pora lekha krei o mukho boror jase के अकामिन मुंदे सारे o kamin mung ke bishnu devan ma para jari sora mane bishnu devan ma para हामबाय Jumkai ni ya. खुलुमखा हास्टेनि रोंसोरनाय रंनि बागै कक्तमा काहाम तुइ फाइका जों दंगर टीवी जतन ताबुक नार्सिं खलायो हाइकेबो केबो 10 पास माध्यमिक पास 12 पास जतन जार जार चूज खलाइमानो हाइकेबा डिग्री खलाइमानो नार्सिं परियमानो आइनो कक्तमा काहाम तुइ फाइका जों दंगर टीवी बेलाइकेनो पयतो साजंनाय तै त्रिपुरा हास्टेनि थांगै फात्रा हास्टेयाव पढना थांफनो वाना नांया निनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि तिप्रासानो निनि तिप्रासानो ननो मेंटर खलाय नायकुलनाय अमो उंखा एनलाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर हाइकबा ए यूनिट ऑफ
a unit of Enlight Educational Trust borok by dati no kerengdi porimanai 10 pass paramedical porimanai 12 pass bo paramedical porimanai 10 pass ni bagai paramedical pornan bagai bisiktam ni bising no course complete ngai tai science ni dangke bising no course complete ngai paramedical tai nursing GNM nursing BSc nursing haike tangi leri tong hastini joto rengsrungnai rok 10 pass poriwi nung paramedical porimano paramedical ni bisingo tongo srai kok klai bai sanani thangka hangkangke tongo DMLT UT dialysis X-ray amo nung bisiktam bisingno nung complete klaimano madhyamik pass haike 10 pass ungjak tai 12 pass rok ni bagi hangkangke 2 years ni bisingo tai GNM nursing arts by porijak bisiktam haike ba BSc porijak amoro bo jotono bisingni ba bisiktam ni bisingono complete ngi manai amote srai e saimana ni bagino kerengdi Enlight Group of Institution Bangalore a unit of Enlight Educational Trust bongni email rojak tongo je chin screen rojak tai description o rojak bongni je details landline phone o kerengna khe kerengmano phone kusang ni siming sharik ni 5ta jora landline o WhatsApp o kerengna khe kerengi mano tai je hasteni tirupra hasteni no naikloi tongnai khoroksa tiprasa borok bai norok kokduk number bo saimano boni kokduk number kha 70054252120 hainai sapilo 70054252120 haike asuk sujok jotoni sai the Bangalore Institute Nursing khlaimani haike paramedical porimani bisingtui phatar hasteo poriman jotoni se komni bisingtui no rang puisa komni bisingtui no nungni ni course no complete khlaimano tai nung kaham ke srungni ni course paimano tabuk jotono saimano yang medical line haike ba nursing yang paramedical log belaikino nangkumani jora tabuk amorok khlai nung course complete khamani yaglo nung part time bo khlai tongmono শুধু government job ya nung part time bo khlaimano jotono amakaisa nini opportunity nung course complete khlai ke hangkangke nung sak basai thangnani bagai lama kaham himnani bagai nung omahai course khlai ke belaikino nung khlaimano sakthari khlaimani bisingo abagino dati no kerengdi Enlight Group of Institution Bangalore a unit of Enlight Educational Trust by joto details description o rojak tai kokduk number joto no sei tolani 70054252120 bo bai bo norok srai ke kerengai course ni bepar fee ni bepar admission ni bepar norok joto saimanom haike Enlight Group of Institution Bangalore logino tab admission nahari tongo tab buskango Tripura hasteo board ni result mani yaglo CBSE ni board ni exam ni result paimani yaglo jotono je nursing khlaina musungnai tai GNM nursing BSc nursing te paramedical pori tongnai musungnai rok dati no kerengdi nung wana nangya nin bage hostel ni facility bus ni facility aham tongnani sanani facility tongo haike lerita tongdi dati no admission nahnan bagi kerengdi Enlight Group of Institution Bangalore by haike dati no kerengdi je description o rojak je kokduk number email landline borok bai dati no kerengdi